हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आम यार पूर्व वीडियो रे परसेंटेज उपरे 15 टी क्वेश्चन कर सारी एबे आम यही वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 16 रु आरंभ करिया। एठी हम क्वेश्चन देछि द प्राइस ऑफ ए कार इज 3,25,000 इट वाज इंश्योर्ड टू 85% of its price. The car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? आमको एठारे दिया होइछि प्राइस ऑफ द कार होछि केते ना 3,25,000। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड करछि हमको 85%। 85% means 85 by 100 which will be equal to 17 by 20। ताले हम एठी 0 0 काटि दबा 2 रे याकु जदि हम काटि दउछे ताले हबो एटा केते ना 16250 ताले अमाउंट हबो 16250 into 17 which will be equal to 2,76,250 rupees। 2,76,250 रुपीज है इनश्योर्ड अमाउंट किंतु कंपनी दबा हमको इनश्योर्ड अमाउंट रो 90%। दैट मीन्स 2,76,250 रो ये हमको दबो कहते ना 9/10 90% दबो। 0 0 जब हम काटि दउचे ताले एटा 9 रे मल्टीप्लाई कर देले ये जो 2,48,625। आमर क्वेश्चन होची व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड। प्राइस ऑफ द कार होची 3,25,000 आमर अमाउंट रिसीव्ड हैला 2,48,625। यांक भितर डिफरेंस हेबो 76,375। So our answer will be 76,375. Then option C is our right answer. Next question, question number 17. Gauri went to the stationer's and bought things worth 25 rupees, out of which 30 paisa went on sales tax on taxable purchases. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free item? ये क्वेश्चन रे हम देखुचे गौरी 25 टंकार जिनस किणला जो 30 पैसा टैक्सेबल आइटम रे टैक्स देवा पड़ा। सबुगुड़िक टैक्सेबल आइटम नुह। टैक्स रेट हूँ 6%। ताले से हम पचार कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम। टैक्स फ्री आइटम से केते टंकार किनिथिला। टैक्स परसेंट हूँ 6%। ये 6% हूँ केते ना 30 पैसा 30 पैसा। ताले 100% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 5 पैसा। 100% इज इक्वल टू 500 दैट मीन्स ₹5। ताले तो जाना पड़ची टैक्सेबल आइटम से किणी 5 रुपीज रो आ टैक्स देची 30 पैसा। ताले टोटल देला 5 रुपीज प्लस 30 पैसा। दैट मीन्स तो टैक्सेबल आइटम खर्च करिया पड़ला 5 रुपीज 30 पैसा। ताले टैक्स फ्री आइटम केते टंका किनछि ना 25 रुपीज माइनस 5 रुपीज 30 पैसा दैट इज इक्वल टू 19 रुपीज 70 पैसा। ताले 19 रुपीज 70 पैसा रो से टैक्स फ्री आइटम किनछि। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देछि a student has to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are. यार अर्थ जन स्टूडेंट 33% मार्क रखिले पास करिवो। से 125 मार्क रखिछि 40 मार्क रे फेल होइछि। तार अर्थ होछि 33% इज इक्वल टू 125 प्लस 40 दैट टू 165
ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 33%ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 165, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ 100%, 100% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500, ତେଣୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 500। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Question number 19 ଦେଇଛି 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? ଆମେ ମନେକର ନେଇଯିବା total number of child is x. Each child ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ନା 20% of the total number of children. Number of sweets ହେଲା 20% of the number of children. That means x into 25% of x, that means 1/5 of x, that means x by 5 is equal to केते ना 405। ताले एटा हबो x square is equal to 405 into 5, which will be equal to 2025। ताले x is equal to 2025 रो स्क्वायर रूट, that means 45। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 45, ଆମକୁ ଦେଇଛି ହାଉ ମେନି ସୁଇଟ୍ସ ଡିଡ୍ ଇଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍। ଇଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ 20% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, 20% ଅଫ୍ 45, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1/5 ଅଫ୍ 45, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ସୁଇଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ଡ 9 ସୁଇଟ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Question number 20. The sum of the number of boys and girls in a school is 150. If the number of boys is x, then the number of girls becomes x% of the total number of students. The number of boys is. তাহলে আমি দেখলে number of boys plus number of girls. Boys plus girls is equal to 150. Number of boys हमको देनी, number of boys let x, তাহলে গার্লস কেতে হিসবে না 150 মাইনাস এক্স। আমি কোশ্চেন দিয়েছি number of girls becomes x% of the total number of students. x% of the total number of students মানে x by 100 into 150 is equal to number of girls 150 minus x। তাহলে আমি যদি কাটু যে এটা হলো 2, এটা হলো 3, তাহলে 3x is equal to 2 into 150 minus x, that means 300 minus 2x। তাহলে এটা হইଯିବ 3x এপট নেই আসিয়া প্লস 2x is equal to 300, 5x is equal to 300, তাহলে x is equal to 60। So the number of boys x will be 60. So option C is our right answer. Question number 21. The salaries of A and B together amount to 2000 rupees. A spends 95% of his income salary and B spends 85% of his salary. If now their savings are the same, what is A's salary? A ର salary plus B ର salary ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମିଶିକି ହେଉଛି 2000। ଆଉ ସେ କହିଛି ମଧ୍ୟ A spends 95% of his salary, ତାମାନେ ତାର ସେଭିଂ ହେଉଛି କେତେ ନା 5%। 5% ଅଫ୍ A ଆଉ B ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି 85%, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ସେଭ୍ କରୁଛି କେତେ ନା 15%। ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ଇଫ୍ ନାଓ ଦେୟାର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସେମ୍, A ର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି 5%, B ର ସେଭିଂ ହେଉଛି 15%, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 5% ଅଫ୍ A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15% ଅଫ୍ B। ତାହେଲେ A ବାଇ B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 15/5, ବା ଏଇଟା ଛୋଟ କରିଦେଲେ ଆମ 3/1। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ A ର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 3 ପାର୍ଟ, B ର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 1 ପାର୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ହେଉଛି 4 ପାର୍ଟ। 4 ପାର୍ଟକୁ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଲାରୀ ମିଶିକି ହେଉଛି 2000, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1 ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5000। ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ A's ସାଲାରୀ। A's ସାଲାରୀ ହେଉଛି 3 ପାର୍ଟ, 3 ପାର୍ଟ ମିନ୍ସ 500 into 3, ଦ୍ୟାଟ୍ 1500। So option C is our right answer. Question number 22 ଦେଇଛି ଆମକୁ
A scored 30% marks and failed by 15 marks. B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. What is the pass percentage? क्वेश्चन में देखा ए स्कोर कर 30% आ बी स्कोर कर 40%. ए 30% स्कोर करके 15 मार्क कम रखी पास मार्क रू. बी 40% रखी 35 मार्क अधिका रखी पास. ताले तांगर मार्क डिफरेंस है 50. 15 प्लस 35 50 पास परसेंटेज डिफरेंस है 10. 10% इज इक्वल टू 50. ताले 1% इज इक्वल टू 5. ताले टोटल मार्क है 100%. 100% इज इक्वल टू 500. मैक्सिमम मार्क इज 500. आम कैलकुलेट करिया पास परसेंटेज केते. आम जाने 30% रखी आउ 15 मार्क रे फेल होइछि. ताले आम देखिया 15 मार्क डा 500 रो केते परसेंटेज. 15 by 500 into 100. 100 हेले 0 कटिगला 5 रे काटिले 3. ताले जो 15 मार्क डा होछि 3%. से ऑलरेडी रखी 30% आउ 15 मार्क रे फेल होइतला. दैट मीन्स 3% रे फेल होइतला. ताले टोटल हबो पास परसेंटेज केते 33%. 33% is the right answer. So option A is a right answer. Question number 23. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? Fresh fruit रे अच्छी केते ना वाटर अच्छी 68%. आउ पल्प अच्छी दैट मीन्स टोटल है 100%. दैट मीन्स 32%. फ्रेश फ्रूट रहा आमर 68% वाटर 32% पल्प. ड्राई फ्रूट रे 20% वाटर दैट मीन्स 80% पल्प. आमको बाहर करा पड़ो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट. 100 kg फ्रेश फ्रूट रू आम केते केजी ड्राई फ्रूट पाइपर. आम जदि 100 kg फ्रेश फ्रूट नवा ताले आम पाइबा 32 kg पल्प. आदि 100 kg ड्राई फ्रूट नौचे ताले 80 kg पाउचे पल्प. ताले आम पाइबा 32 kg आउट ऑफ 80 kg. 80 kg रे आम 32 kg पल्प पाई पारचे. किंतु से कहूँ 100 kg रू केते पाइबा ताले इंटू 100 कर दवा. 20 रे काटले 5, 20 रे काटले 4, 4 रे काटले 8. ताले 8 5 जा 40. 40 kg ड्राई फ्रूट आम 100 kg फ्रेश फ्रूट रू पाई परिया. That means option B is our right answer. Question number 24. What quantity of water should be added to reduce 9 liters of 50% acidic liquid to 30% acidic liquid? Total 9 liter acidic solution रे 50% acidic acid अच्छी. That means 4.5 liter acid अच्छी आ water भी थिबो 4.5. से आम कहूँ व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड. वाटर केते आम ऐड करिबा. वाटर ऐड करिया माने मन कर आम एक्स ऐड करिबा. आम एसिड तो ऐड करियानी तेणु एसिड 4.5 रहिबो आ वाटर रे 4.5 थिला एक्स प्लस कले ताले से कहूँ लिक्विडटा करते हो ना 30% एसिडिक लिक्विड हो. ताले लिक्विडटा हो एसिडिकटा हे 30%. एसिड जब 30% हे ताले वाटरटा हो 70%. दैट मीन्स 3/7. ताले क्रॉस मल्टीप्लाई कले हे 3 into 4.5 that means 13.5 plus 3x is equal to 7 into 4.5 that means 31.5. ताले 3x will be 31.5 minus 13.5. 3x is equal to 18. ताले x is equal to 6 liter. तेणु 6 liter वाटर आम ऐड करवा. ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. लास्ट क्वेश्चन.
what quantity of water should be taken out to concentrate 15 liters of 40% acidic liquid to 60% acidic liquid. ये क्वेश्चन आम देखा 15 लिटर्स एसिडिक लिक्विड अच्छे ताले एसिड बै वाटर जब आम करदा एसिड केते अच्छी वाटर केते अच्छी 15 लिटर रे 40% एसिडिक लिक्विड 40% मीन्स 2/5 15 रो 2/5 15 को आम 5 पार्ट कर देबा 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 3 2 पार्ट विल बी इक्वल टू 6 ताने एसिड रहला 6 आ वाटर रहला केते 9 लिटर टोटल है 15 लिटर ये हम कही 15 लिटर रु केते वाटर व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट केते वाटर काढ़ी नवा तान मन कर आम एक्स काढ़ी नवा ताले आमर हम कौन लिक्विडा ना 60% एसिडिक लिक्विड एसिड हम 60% माने जदि लिक्विड है एसिड है 60% ताले वाटर हम 40% 60% माने एटा है 3 दैट मीन्स एटा 60% एटा है 40% माने 2 पार्ट टोटल है 100%। 6 को जब आम 3 रे काट दोजे ताले है 2 दैट मीन्स एटा हो कते ना 9 माइनस एक्स इज इक्वल 2 इंटू 2 है 4 दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 लिटर। So option C is our right answer. Thank you guys for watching this video.